কি বলে ইভেন্ট পেয়ে যাবে এখন রিওর হতে সময় নেই। দুলু সাবধানে। রিভাইভ করো পहले आ जा 4 नंबर आ जा আমি একে রিকল করতে আছি প্রায়। I need consumables. नहीं भाई कुछ नहीं I need consumables. अरे I नहीं है need ब्रो consumables. रिकॉल ही नहीं करेंगे रिवाइव जरा बकचोदी भी करेगा Help! हेड लावड़ा बना ई बोका चोदा लगा रहा मनो रिवाइव करियो ना रिकॉल टा करो I'm रिकॉल टा करो recalling a पाले teammate. ছি রে ভাই সব দিকে এনিমি সব দিক থেকে মার করছে। ও রকম করে রিকॉलটা করো তুই মরে গেলি? ভাই बोका चोदा 4 नंबर के रिकॉल करते जा पालाओ ना तो अन्य जगह पालाओ रिकॉल करो Don't स्मोक give करो ना up. Your teammates can still recall you. टाइम ही ना यार 41 सेकंड रिकॉल करो जाते रहना ना Good जाते luck, रहना mates. पारबे ना Awesome. দেখা যায় ও হ্যাঁ হ্যালো হ্যালো ও ওখানে যাব এই বাড়ি গেলা I'm recalling a teammate. পাক্কা হবে হলো 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 Thanks. হলো এক সেকেন্ড আরো এক সেকেন্ড ও বাড়ি গেলা চলো আমার করেছে ওখানে ঘুরে আসো দাদা চল। और कहीं ना चला के दुनिया खुद का तिला आखिरत बैठा हुआ है এদিকে ক্র্যাপ গাছে দিল এনিমি কি বট বুঝতে পারি না। গে মা গে আমার কি অবস্থা করলে 1 এইচপিও নাই। গুড গুড रुको किल ना है मात्र 3টা की अरे ढुको ना नबड़ा মানে M4 এ কোনো গ্রিপ নাই অ্যাটাচমেন্ট নাই।